سنتعلم في هذا الفيديو تعابير جد متداولة في الحياة اليومية الفرنسية، وبهذا سيصبح لديك رصيد لغوي كبير للتكلم بالفرنسية بكل طلاقة. نبدأ أولا بقراءة هذا النص المكتوب بالعامية، المكتوب باللغة الشفهية الفرنسية. نبدأ في قراءته باللغة الفرنسية ثم نأتي على الشرح. On commence. Le quotidien d'une femme française. يوميات مرأة فرنسية. Le soir, je sors mes vêtements à l'avance. Je ramasse tout ce qui traîne. Je prépare mon café, je programme le lave-vaisselle et je me brosse les dents. Je ne me couche jamais avant d'avoir fait tout ça. Le matin, je me lève tôt. Je me lave, m'habille en buvant mon café. Je fais mon lit. Je nettoie ma cuisine et la salle de bain rapidement. Je prends mon petit déjeuner. Je conduis les enfants à l'école et je vais faire ma journée. L'après-midi, je vais chercher les enfants. On fait les devoirs, je prépare le souper. Après, on soupe. Je m'occupe de la vaisselle. Puis, je vais soit marcher avec mon chien, soit m'entraîner au gymnastique. Quand je reviens, je fais ma routine du soir en regardant la télé. Avant de dormir, je lis un livre ou je m'occupe de mon mari. Quand j'ai des temps libres, je fais ma liste d'épicerie et je vais faire l'épicerie le dimanche en fin d'après-midi. Le vendredi soir, je sors ou je fais une activité avec mon mari. Le samedi, on fait des choses en famille. Le dimanche, je relaxe, je prends soin de moi, de mes plantes, de mes animaux. Le soir, je sors mes vêtements à l'avance. في المساء, le soir. أعد ملابسي مقدما. Le soir, je sors mes vêtements à l'avance. يعني أعد ملابسي à l'avance مقدما. Je ramasse tout ce qui traîne. يعني وأجمع كل ما هو ملقا على الأرض. Je ramasse يعني أجمع tout جميع أو كل ما هو ملقا tout ce qui traîne par terre. يعني الملابس أو الأشياء المبعثرة في الأرض. يعني أنا أقوم بجمعها. يعني je ramasse tout ce qui traîne. Je prépare mon café. وأعد قهوتي. Je prépare mon café. Je programme le lave-vaisselle. يعني وكذلك أبرمج غسالة صحوني. غسالة الصحون. Le lave-vaisselle. Et je me brosse les dents. وأغسل أسناني. Et je me brosse les dents. Je ne me couche jamais avant d'avoir fait tout ça. ولا أذهب إلى الفراش أو لا أذهب إلى النوم أبدا حتى أنهي هذا كله. يعني je ne me couche jamais. يعني لا أنام أبدا حتى أكمل أو حتى أنهي avant d'avoir fait tout ça. يعني حتى أنهي هذا كله. Le matin, je me lève tôt. وفي الصباح أستيقظ باكرا. وفي الصباح je me lève tôt. يعني أستيقظ مبكرا أو أستيقظ باكرا. tôt. tard وهي يعني متأخر. tôt وهي يعني باكرا. Je me lave يعني وأستحم. m'habille en buvant mon café. أرتدي ملابسي وفي نفس الوقت. أرتدي ملابسي وأنا أشرب قهوتي. m'habille en buvant mon café. en buvant يعني وأنا أشرب قهوتي. je fais mon lit يعني وأرتب سريري. يعني وأجمع وأرتب سريري. je nettoie ma cuisine يعني وأنظف مطبخي. et la salle de bain rapidement. أنظف مطبخي يعني والحمام. أنظف مطبخي وأنظف كذلك الحمام بسرعة. rapidement بسرعة. je prends mon petit déjeuner وأتناول فطوري الصباحي. je prends mon petit déjeuner. je conduis les enfants à l'école وأوصل. je conduis. أوصل أطفالي mes enfants. يعني أوصل أطفالي إلى المدرسة. à l'école إلى المدرسة.
et je vais faire ma journée. وأذهب إلى حالي أو l'après-midi. يعني وفي فترة ما بعد الظهيرة. Je vais chercher les enfants. يعني أذهب لأرجع الأطفال. يعني je vais chercher les enfants بمعنى أذهب لأرجع الأطفال إلى البيت. On fait le devoir. يعني وأقوم بمساعدتهم في الواجبات المنزلية. وهي on fait les devoirs. Je prépare le souper. يعني وأعد العشاء وأعد الحساء للعشاء. Après on soupe. يعني je m'occupe de la vaisselle puis je vais soit marcher. Après on soupe. يعني وبعد ذلك نأكل أو نشرب الحساء أو نتعشى أو نأخذ وجبة العشاء. Je m'occupe de la vaisselle وأعتني بالأطباق. يعني أعتني بالأطباق يعني أنظفهم. ثم بعد هذا puis je vais soit marcher avec mon chien. وبعد هذا يا إما يعني أخرج يعني أمشي مع كلبي. يعني أتجول مع يعني كلبي أو أذهب للرياضة. Soit je vais soit marcher avec mon chien, soit m'entraîner au gymnastique. Quand je reviens وعندما أعود. Quand je reviens, je fais ma routine du soir. يعني وعندما أعود أقوم بروتيني. أبدأ في روتيني المسائي en regardant la télé. أبدأ في روتيني المسائي وأنا أشاهد التلفاز. Avant de dormir وقبل أن أخلد للنوم وقبل أن أنام. Avant de dormir, je lis un livre. أقرأ كتابا. Je lis un livre. Ou je m'occupe de mon mari. أو أعتني بزوجي. Je m'occupe de mon mari. Quand j'ai des temps libres وعندما يكون لدي الوقت أو لدي وقت فراغ. Quand j'ai des temps libres, je fais ma liste d'épicerie. يعني أقوم بإعداد قائمة البقالة. Je fais ma liste d'épicerie. يعني قائمة المشتريات التي يجب أن أشتريها من الحانوت من البقال. Je fais ma liste d'épicerie et je vais faire l'épicerie. يعني وأذهب لأشتري أو أقتني المشتريات من محل البقالة. Je vais faire l'épicerie le dimanche en fin d'après-midi. يعني أشتري هذه المشتريات أو أذهب إلى متجر البقالة يوم الأحد. le dimanche يعني يوم الأحد بعد الظهيرة. le vendredi soir وفي ليلة الجمعة je sors ou je fais une activité avec mon mari. في ليلة الجمعة إما أخرج je sors ou je fais une activité avec mon mari. يعني أخرج أو أمارس ou je fais أو أمارس نشاطا مع زوجي. Je fais une activité avec mon mari. Le samedi يعني وفي يوم السبت on fait des choses en famille. وفي يوم السبت نقوم بأشياء مع العائلة. يعني نقوم يعني إما خرجة عائلية أو نشاط عائلي. Le dimanche وفي يوم الأحد je relaxe يعني أستريح وأرتاح. Je relaxe. Je prends soin de moi وأعتني بنفسي. Je prends soin de moi. أعتني بنفسي. وأعتني كذلك يعني je prends soin de moi, de mes plantes, de mes animaux. يعني je prends soin de moi أعتني بنفسي وبحديقتي المنزلية mes plantes يعني النباتات الخاصة بي et de mes animaux وأعتني كذلك بحيواناتي الأليفة. Et voilà. À très bientôt.